बुशरा बेगम ने 2015 में बनी गाला की स्ट्रीट नंबर 2 में एक 3 कनाल का बंगला किराए पर लिया, जिसकी सरमायाकारी फरागोगी और एहसन जमील गुज्जर ने की थी। लेकिन इमरान खान के इस बंगले तक पहुंचने की कहानी बहुत हैरानकुन है। जुस्तजू में आज हम पीरी और मुरीदी की एक लाफानी कहानी आपको सुनाते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बुशरा बेगम पीटीआई की हुकूमत में पाकिस्तान की सबसे ताकतवर शख्सियत थी और इस बात में कितनी सच्चाई है कि दरअसल वो वजारत उज़्मा के इख्तियारात इंजॉय कर रही थी। बुशरा बीबी कौन है, उनका ख़ानदानी तारुफ क्या है, क्या उन्होंने फरागोगी और एहसन जमील गुज्जर के साथ मिलकर एक प्लानिंग के तहत इमरान खान के गिर्द घेरा तंग किया, इमरान खान को अपनी तलाक याफ्ता बेटी से शादी की पेशकश करने वाली बुशरा बीबी को कैसे ऊपर से हुक्म आ गया और उन्हें खुद मजबूरन कप्तान से शादी करनी पड़ी। ये इद्दत में निकाह की कहानी दरअसल क्या है? क्या बुशरा बीबी और उनके साथियों ने मिलकर करप्शन की अजीम दास्ताने रकम की? उस्मान बुज़दार कहाँ से आए और कैसे वज़ीर आला पंजाब बन गए? और सबसे बढ़कर बुशरा बीबी की डायरी में क्या हकीकत है और क्या वाकई वो इमरान खान को कंट्रोल किया करती हैं? खबर फैली हुई है कि मेरी अम्मी की निकाह हो गया है, अल्लाह माफ़ करे। तो शरई एतबार से ये निकाह फासिद हुआ। बुशरा बीबी शौहर से मुलाकात के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल में दाखिल हुई हैं। मुझे पता चला कि बनी गाला में एक खातून रहती हैं, उनका नाम है पिंकी। लेकिन खान साहब आजकल उनके पास बड़ा जा रहे दम दरूद करवाने के लिए। बुशरा बीबी जी अब तो वो माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर की वाइफ हैं। तो मुझे हैंडराइटिंग लगी है किसी अनपढ़ घराने के छोटे बच्चे की। और अभी अहम तरीन खबर के बुशरा बीबी की डायरी के नाकाबिले तरदीद और चश्म कुशा इंकशाफात पहली बार मंजर आम पर। खान साहब, मुझे सारा पता है आप दम दरूद करवाने के लिए आजकल किसके पास जा रहे हैं। बनी गाला में एक पिंकी आंटी रहती है, खान साहब आजकल उनके पास बहुत जा रहे हैं। ये अल्फाज थे सोशल मीडिया सेंसेशन कंदील बलोच के, जिन्होंने पाकिस्तानी अवाम को सबसे पहले बुशरा बीबी के किरदार से रूशनास करवाया। बात का तो मुझे पता चला कि बनी गाला में एक खातून रहती हैं, उनका नाम है पिंकी। और पिंकी आंटी क्या करती हैं, वो ये करती हैं कि लोगों को दम दरूद करती हैं। तो मुझे पता चला है कि खान साहब आजकल उनके पास बड़ा जा रहे दम दरूद करवाने के लिए, और वो जो अंगूठी थी इसकी पत्थर की, वो भी उसी औरत ने उनको दी। तो खान साहब मुझे सारा पता है आप कहाँ जा रहे हैं, आज किसके पास जा रहे हैं दम दरूद करवाने के लिए। इस बात में जाए बगैर कि आखिर कंदील बलोच को बुशरा बीबी का कैसे इल्म हुआ और उन्हें इमरान खान की ट्रैवल हिस्ट्री किस तरह और कैसे मालूम हुआ करती थी, हम 2016 के मंजरनामे पर नज़र डालते हैं, जहां पर पाकिस्तानी ताकत की राहदारियों में बुशरा बीबी की एंट्री होती है। जनरल बाजवा आर्मी चीफ बन चुके थे जब उन्होंने पुन्नू आकिल से जनरल फैज़ हमीद को बुलाकर ISI में DGC तैनात कर दिया। पनामा लीक्स हो चुकी थी और यही वो वक्त था जब जनरल फैज़ हमीद की मशहूर ज़माना 2 साल की मेहनत का आगाज़ हुआ। मगर ये सब तो ताकतवर लोग थे, मेहनत करके किसी ओहदे पर पहुँचे थे। पाकपतन में एक करप्ट कस्टम ऑफिसर की बीवी कैसे इन ताकतवर अफराद में शामिल हो सकती है? और ना सिर्फ शामिल हुई बल्कि आने वाले कई सालों में उसने इन तमाम ताकतवर अफराद के आसाब और पाकिस्तान पर राज किया। इस हैरानकुन कहानी में जाने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि आखिर बुशरा बीबी कौन है और उनका ख़ानदानी तारुफ क्या है। पंजाब के ज़िला ओकाड़ा में शेख रियाज वट्टू दरमियाने दर्जे के ज़मींदार थे। उनकी बड़ी बेटी मरियम रियाज वट्टू 1969, बुशरा रियाज वट्टू 16 अगस्त 1971, जबकि इकलौता बेटा अहमद मुजतबा वट्टू 1975 को दीपालपुर में पैदा हुए। बुशरा बीबी ने लाहौर और इस्लामाबाद के प्राइवेट स्कूल से तालीम हासिल की कि अपनी बड़ी बहन मरियम वट्टू की तरह वो आला तालीम हासिल ना कर सकें। बुशरा वट्टू एक मॉडर्न लड़की थी, अभी उनकी उम्र फ़कत 18 साल थी जब उनकी शादी खावर फरीद मानिका से हो गई।
खावर फरीद मानेका भी भट्टू बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। ये कस्टम में नौकरी करते थे और उनके बारे में ये मशहूर था कि वो एक करप्ट ऑफिसर हैं। तफसील में जाने का वक्त नहीं, लेकिन खावर मानेका अपने पास आने वाले साइलिन की कीमती घड़ियां तक उतरवा लिया करते थे। ससुराल में बुशरा बीबी को पीरी मुरीदी के कल्चर को करीब से देखने का मौका मिला। उनके ससुराल वाले पाक पतन के दरबारों पर बाकायदा सजदे करते थे। एक मॉडर्न लड़की के नुक्ता नज़र से देखें तो लोग जब किसी मजहबी शख्सियत को दुनिया से मावरा इज़्ज़त देते हैं, उनके पाँव को हाथ लगाते हैं, हाथ बांधकर खड़े होते हैं, तो ये एक अलग ही एहसास होता होगा। बुशरा बीबी इस एहसास से और इस पावर से जल्द ही इंस्पायर हो गई और उन्हें ये मालूम हो गया कि पाकिस्तानी मुआशरे में असल ताकत मजहबी और ख़ास तौर पर पीरी मुरीदी वाले तबके को हासिल है। वो ज़हीन थी, मामला फ़हम थी, उनकी सोच क्लियर थी और सबसे बढ़कर वो पुरकशिश खातून थी। सो उनके मरीदैन में इजाफा होने लगा और लोग उनसे मुतासिर होने लगे। उनको गुफ्तगू करने और बातें बनाने का फ़न आता था और इसका अंदाज़ा आप इस समर से लगा सकते हैं कि शोबिस की दुनिया के रंगीन दुनिया के लोग भी उनसे मुतासिर हुआ करते थे। बुशरा बीबी जी अब तो वो माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर की वाइफ हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन में अगर मैं उनको क्रेडिट ना दूँ तो वो नाइंसाफ़ी होगी। जब पहली दफ़ा उनसे मिली थी, 3-4 घंटे की मुलाकात थी और उन बातों से इतना असर अंदाज हुआ कि मैं घर आई और मैंने आके अपनी अम्मी को कहा कि मुझे काम नहीं करना है। स्टार्टेड टेकिंग दुपट्टा एंड एवरीथिंग। है रूहानियत का एक रिश्ता है उनके साथ, तो वो हमेशा। खावर फरीद मानेका और बुशरा बीबी के 5 बच्चे हैं। उनके 2 बेटे मियाँ मोहम्मद मूसा मानेका और मियाँ इब्राहिम मानेका हैं, जबकि 3 बेटियां हैं। बड़ी बेटी महरू मानेका की शादी अता मोहम्मद मानेका के बेटे से हुई। अता मोहम्मद मानेका और उनकी अहलिया मोहतरमा परवीन अख्तर सियासतदान है। उनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, मगर PTI की हुकूमत आई तो एक रोज़ फरागोगी महरू मानेका को लेकर बनी गाला पहुँच गई। यहाँ पर बुशरा बीबी की बेटी महरू मानेका ने PTI में शमूलियत का ऐलान कर दिया। शायद उन्हें कोई ओहदा भी मिल जाता, लेकिन मीडिया पर शोर मच गया। बुशरा बीबी की छोटी बेटी माशा मानेका की शादी फतेह स्टोर के मालिक शेख मोहम्मद के बेटे से हुई। यही वो शादी थी जिसमें सरकारी खर्चे पर इमरान खान और काबीना के कई लोग सऊदी अरब पहुँचे और पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियत बुशरा बीबी की बेटी की शादी में शिरकत की और साथ साथ उम्रा भी किया। खैर, यहाँ से हम शुरू करते हैं असल कहानी। कंदील बलोच ने जब बुशरा बीबी के बारे में बताया तो 2015 में पाकिस्तानी अवाम को ये मालूम नहीं था कि पिंकी पीरनी कौन है। ये पहली दफ़ा हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान की एक मुतनाज़े खातून ने बताया। उस वक्त पिंकी पीरनी का जो मुर्शद खाना था वो बनी गाला में बड़ी कामयाबी से चल रहा था। इमरान खान उनके रेगुलर मरीद बनने वाले थे और अक्सर बनी गाला में उनके घर जाने वाले थे। लेकिन बुशरा बीबी कैसे इमरान खान तक पहुंची या इमरान खान कैसे बुशरा बीबी के मरीद बने, तो इसकी रुदाद भी सुनने से ताल्लुक़ रखती है। ये कहानी पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ियों बिलाल गौरी और फ़खर दुरानी ने अपने YouTube चैनल्स पर बताई है और इसका सोर्स है बुशरा बीबी की बड़ी बहन मरियम रियाज भट्टू के साबिका शोहर सैयद साद अब्दुल्ला। सोशल मीडिया हमेशा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रीढ़ की हड्डी रही है और ये साद अब्दुल्ला भी उन्हीं PTI रहनुमाओं में शामिल रहे हैं जो ख़ुद को PTI सोशल मीडिया के बानी और उसको तरक्की की मेराज तक पहुँचाने का क्रेडिट लेने की कोशिश करने वालों में शामिल हैं। मरियम रियाज भट्टू कनाडा में रहती थी और PTI के सोशल मीडिया सेल में बहुत एक्टिव थी। यहीं पर उनका राब्ता साद अब्दुल्ला से हुआ जो बाद में मोहब्बत में बदल गया। 2015 में ही मरियम रियाज भट्टू ने न जाने किस वजह से अपने शोहर आमिर खान से तवील रफ़ाकत के बाद, तवील शादी के बाद तलाक ले ली तो ये दुबई शिफ्ट हो गई और साद अब्दुल्ला के साथ इनका ताल्लुक़ मज़ीद गाढ़ा हो गया। मगर दूसरी तरफ साद अब्दुल्ला के इमरान खान से ताल्लुक़ के बारे में भी आपको बताते चले। वो 1997 में PTI में शामिल हुए थे और इमरान खान से सिर्फ एक कॉल की दूरी पर हुआ करते थे। जब भी इमरान खान पेशावर जाते तो कई दहाइयों तक वो उनके घर में रिहाइश रखते थे। इन दोनों का एक करीबी दोस्ती का ताल्लुक़ भी था। 2015 में ही साद अब्दुल्ला और मरियम रियाज भट्टू की शादी हो गई
تو آپ کو یہ جان کر شدید حیرانی ہوگی کہ عمران خان سے دراصل پہلا تعلق مریم ریاض بٹو کا بنا۔ اپنے شوہر کی وساطت سے ان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی اور پھر وہ اکثر ان سے ٹیلی فون پر گفتگو کرنے لگی، انہیں سوشل میڈیا کی کارکردگی بتایا کرتی تھی، پی ٹی آئی کے بارے میں ان سے مشورے ہوتے تھے۔ عمران خان اس وقت زندگی کے مشکل ترین ادوار میں سے گزر رہے تھے۔ ریحام خان کے ساتھ شادی اچھی نہیں چل رہی تھی۔ عمران خان کے لاہور جلسے کو بھی 4 سال گزر چکے تھے، مگر ابھی تک ان کے وزیر اعظم بننے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ سیاسی جرنیلوں نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں ہو پا رہے تھے۔ پاکستان کی ریاست کو مدینہ بنانے کا خواب پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ نواز شریف کا قلعہ تاحال مضبوط تھا، دھرنا تمام ہو چکا تھا اور اے پی ایس والے سانحے نے پی ٹی آئی کی سیاست میں بہت بڑا ڈنٹ ڈالا تھا، اور اسی موقع پر عمران خان کی دوسری شادی اور وہ بھی 2 نکاح کے ساتھ ایک بڑا ایشو تھا۔ مگر ان کی پریشانی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی، یہ جتنے بھی مسائل میں نے آپ کو بتائے یہ عمران خان کی سب سے بڑی پریشانی نہیں تھی، ان کی سب سے بڑی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس کوئی پیر نہیں تھا۔ گجر خان کے احمد رفیق اختر پر سے ان کا اعتماد اٹھ چکا تھا۔ جہلم کے ایک پیر کے پاس وہ جا رہے تھے، لیکن عمران خان کو وہ پیر کو اتنا متاثر نہ کر سکے اور انہیں ضرورت تھی ایک پیر کامل کی۔ کچھ ویورز کے لیے یہ حیران کن ہوگا کہ آخر آکسفورڈ سے پڑھا ہوا شخص کیسے کسی پیر کے لیے اتنا بے چین ہو سکتا ہے، تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ عمران خان پیری مریدی کو ماننے والے ایک ضعیف الاعتقاد شخص ہیں، اتنے ضعیف الاعتقاد کہ کسی گاؤں کا کوئی ان پڑھ اور اپنی محدود زندگی میں رہنے والا شخص بھی اتنا ضعیف الاعتقاد نہیں ہوگا۔ عمران خان کو مزاروں پر حاضریاں دینے کا کلچر اپنے والدین سے وراثت میں ملا ہے۔ ان کا بچپن اپنے والدین کے ساتھ لاہور کے مزاروں میں ہر ہفتے حاضری دیتے اور نعتیں پڑھتے ہوئے گزرا ہے، منتیں مانگتے ہوئے گزرا ہے، جس کی مکمل روداد ہم نے آپ کو جستجو میں عمران سیریز کی 8ویں قسط میں بتا دی ہے۔ ایسے موقع پر جب عمران خان کو ایک نئے پیر کی تلاش تھی تو ایک دن مریم ریاض بٹو نے انہیں بتایا کہ ان کی چھوٹی بہن خود ایک بہت بڑی روحانی شخصیت ہے، ان کا پیری مریدی میں بہت اعلیٰ مقام ہے اور وہ بہت پہنچی ہوئی ہیں۔ انہوں نے شاید اور بھی تعریفیں کی ہوں تو عمران خان بہت خوش ہوئے اور ساتھ ساتھ حیران بھی ہوئے کہ مریم ریاض بٹو تو ابھی خود جوان ہے، تو ان کی چھوٹی بہن جو ہے وہ تو ان سے بھی کم عمر ہوں گی۔ تو انہوں نے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا تو انہیں بتایا گیا ایک دلچسپ حقیقت جو عمران خان کو مزید خوش کر گئی کہ عمران خان اپنے گھر سے نکلیں گے تو چند قدم کے فاصلے پر بنی گالہ میں ہی مرشد خانہ موجود ہے۔ اب یہ اتفاق تھا یا کوئی سوچی سمجھی سازش، لیکن اجمال اس روداد کا کچھ یوں ہے کہ جیسے ہی مریم ریاض بٹو کی عمران خان سے فون پر باتیں شروع ہوئی تو ساتھ ہی بنی گالہ کی گلی نمبر 2 میں پنکی پیرنی نے ایک 3 کنال کا بنگلہ کرائے پر حاصل کر لیا۔ اس بنگلے کے گراج میں ایک مرسیڈیز کار بھی کھڑی ہو گئی اور اس بنگلے کو مرشد خانہ بنانے کی ساری سرمایہ کاری بشرا بی بی کی سہیلی فرا گوگی اور ان کے شوہر احسن جمیل گجر نے کی۔ عمران خان سے رابطہ کیا گیا تو وہ فون پر بشرا بی بی سے بات کر کے متاثر ہو گئے۔ فانی دنیا کی باتیں، غیب کی پیش گوئیاں اور روحانیت کے اسرار ہمیشہ ہی عمران خان کے لیے بہت پرکشش رہے تھے۔ ملاقات کا وقت طے ہوا تو معلوم ہوا کہ گھر سے نکلتے ہی کچھ دور چلتے ہی چند قدم کے فاصلے پر مرشد خانہ موجود ہے۔ عمران خان بشرا بی بی کے پاس پہنچے اور ان سے اتنے متاثر ہوئے کہ بیعت کر لی۔ بشرا بی بی نے انہیں بتایا کہ ان پر جادو ہے اور ان کا بہت برا وقت چل رہا ہے، مگر جس بات نے انہیں سب سے زیادہ متاثر کیا اور انہیں جو بشرا بی بی کی سب سے زیادہ اچھی بات لگی وہ یہ تھی کہ انہوں نے انہیں واضح طور پر بتایا کہ سیاسی منظرنامے میں کیا ہونے والا ہے۔ انہوں نے انہیں نوید سنائی کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے کیونکہ نواز شریف گھر جانے والے ہیں۔ سب سے بڑھ کر عمران خان کو اپنائیت کا احساس اس وقت ہوا جب انہیں معلوم ہوا کہ پاکستان آرمی کے وہ سارے سیاسی جرنیل جو عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں وہ بشرا بی بی کے بھی مرید ہیں۔
یعنی اصل کہانی یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو وزارت عظمیٰ میں لانے کے لیے جو پلان کیا کرتی تھی، بشریٰ بی بی اسی پلان کو روحانیت کا لبادہ اڑا کر بتا دیا کرتی تھی، اور پھر پاکستانی آرمی کے سیاسی جرنیلوں کی مینجمنٹ سے جب وہ پروگرام پورا ہو جاتا تھا تو بشریٰ بی بی پر عمران خان کا اعتقاد پہلے سے زیادہ ہو جاتا۔ یعنی جب کوئی کرنل جج محمد بشیر کی عدالت میں جا کر ان کو مینج کرتا تھا تو بشریٰ بی بی کو یہ اطلاع مل جاتی تھی، اور پھر جج محمد بشیر کا فیصلہ پہلے ہی وہ عمران خان کو روحانیت کی شکل میں بتا دیتی تھی، اور عمران خان ان پر 100% یقین کیا کرتے تھے۔ مگر بشریٰ بی بی اور ان کے گروپ کا اصل مقصد صرف پیش گوئیاں کرنا نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد تھا کہ وہ کب اس 3 کنال کے کرائے کے بنگلے میں سے عمران خان کے 300 کنال اور 5 مرلے کے محل میں شفٹ ہوں۔ مگر اس راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ریحام خان تھی، اور پھر انہوں نے ایک دن عمران خان کو کہہ دیا کہ ان کے وزیر اعظم بننے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ریحام خان ہے۔ عمران خان نہیں چاہتے تھے کہ وہ ریحام خان کو طلاق دیں، مگر حکم مرشد مرگ مفاجات کے مستاق انہیں یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑا۔ مگر اس کے بعد عمران خان شدید ترین ڈپریشن میں چلے گئے۔ انہیں یہ محسوس ہونے لگا کہ انہوں نے خاتون کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کی زندگی تباہ کی ہے، انہوں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا، داڑھی بڑھا لی۔ یہ ساری باتیں عمران خان کے دیرینہ دوست اون چودھری نے صحافی جاوید چودھری کو بھی بتائی ہیں۔ عمران خان شدید ذہنی خلجان کا شکار تھے تو انہیں سکون بشریٰ بی بی کی باتوں میں ملا کرتا تھا۔ وہ اکثر بنی گالہ کی اسٹریٹ نمبر 2، اور اگر بشریٰ بی بی کبھی وہاں موجود نہ ہوتی تو وہ لاہور میں فرا گوگی کے گھر میں پائی جاتی تھی۔ عمران خان دم کروانے وہاں پہنچ جایا کرتے تھے۔ ان کے ہاتھ میں پنکی پیرنی کی دی ہوئی انگوٹھی بھی نظر آنے لگی، اور اب منصوبہ یہ تھا کہ عمران خان کی شادی بھی مرضی سے کروائی جائے۔ اس کے لیے پہلے بشریٰ بی بی نے اپنی 25 سالہ مطلقہ بیٹی کا رشتہ عمران خان کو دینے کی کوشش کی، جسے بقول اون چودھری عمران خان نے مسترد کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب عمران خان بشریٰ بی بی سے بھی متنفر رہنے لگے، کیونکہ ان کی پیش گوئیاں ابھی پوری نہیں ہو رہی تھیں، اور وہ عمران خان کی طلاق کا باعث بھی بن چکی تھیں۔ اپریل 2016 وہ مہینہ تھا جب عمران خان کے دل میں بال آنے لگا اور پنکی پیرنی کی روحانیت کم ہونے لگی۔ میٹھی میٹھی روحانی باتیں بہت ہو چکی تھی، ابن عربی کی تعلیمات پر کافی ڈسکشن ہو چکی تھی۔ عمران خان شاید کسی نئے پیر کی تلاش میں نکلتے کہ پاناما پیپرز کے بعد شریف خاندان کا برا وقت شروع ہو گیا۔ عمران خان وزیر اعظم بنیں گے اور نواز شریف گھر جائیں گے۔ اب اس منصوبے پر اسٹیبلشمنٹ عمل کر چکی تھی، مینجمنٹ شروع ہو چکی تھی، اور وہی مینجمنٹ جب عمران خان کو پریکٹیکل بیسس پر ملنے لگی اور اس کے رزلٹ آنے لگے تو پھر عمران خان پنکی پیرنی کے سامنے جھکتے چلے گئے۔ یہ ایسا موقع تھا جب عمران خان پنکی پیرنی کی ہر بات کو آنکھیں بند کر کے مان رہے تھے، تو ایسے موقع پر وہ مشہور زمانہ خواب آیا جس میں پنکی پیرنی اور عمران خان کی شادی کا حکم تھا۔ لیکن یہ خواب بشریٰ بی بی کو نہیں آیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ خواب فرا گوگی نے دیکھا، اس کی تفصیل عمران خان تک پہنچی مگر وہ خاموش ہو گئے۔ مگر پھر یہی خواب ایک بار پھر خاور مانیکا کو آیا۔ خواب کا خلاصہ یہ تھا کہ پاکستان کے حالات اس وقت ہی بدل سکتے ہیں جب عمران خان وزیر اعظم بنیں گے، اور عمران خان صرف اسی صورت وزیر اعظم بن سکتے ہیں اگر ان کی شادی بشریٰ بی بی سے کر دی جائے۔ اس بار عمران خان تک یہ خواب پہنچانے کی ذمہ داری بشریٰ بی بی نے لی، اور انہوں نے اسے اوپر کا حکم قرار دیا۔ اوپر یعنی اللہ میاں یا بڑی روحانی طاقتیں، اور ساتھ عمران خان کو یہ بھی بتایا کہ اگر اس خواب پر عمل نہ کیا گیا تو عمران خان کو سیاسی طور پر بہت بڑا نقصان ہوگا، یعنی وہ وزیر اعظم نہیں بن سکیں گے۔ خاور مانیکا نے بشریٰ بی بی کو اوپر سے آنے والے حکم کے تحت طلاق دے دی، اور یہ معاملہ اتنا خفیہ تھا کہ اس کی اطلاع بشریٰ بی بی کے بیٹوں موسیٰ اور ابراہیم تک کو نہ تھی، اور انہیں یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کے ماں باپ کیا کھچڑی پکا رہے ہیں، اور دراصل ان کی والدہ عمر کے اس حصے میں اپنے 5 بچوں کو چھوڑ کر
पिया घर सुधारने वाली हैं, यानी इमरान खान से शादी करने वाली हैं, और मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की भलाई और पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाना था। शायद पाकिस्तान की तारीख़ में या दुनिया की तारीख़ में इतनी कुर्बानी किसी खातून ने ना दी हो कि उसने अपने 5 जिगर के टुकड़े पीछे छोड़कर पाकिस्तान के लिए या मुल्क के लिए इतना बड़ा कदम उठाया हो। कि ये जो आजकल खबर फैली हुई है कि मेरी अम्मी की निकाह हो गया है, अल्लाह माफ करे, सबसे घटिया तरीन खबर तो ये है। दूसरी बात ये कि अब इन लोगों ने नया शोशा छोड़ा है कि मेरे अब्बू ने इनको कहा है कि इमरान खान साहब उनके बैत हुए, और जब से बैत हुए हैं तब से हमारे घर में मसले शुरू हैं। अभी अब हमें कुछ नहीं पता कि ये लोग कहाँ से बातें निकाल रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल झूठ बात है। पनामा केस शुरू हुआ था लेकिन अभी नवाज शरीफ को सज़ा नहीं हुई थी, वो नाअहल नहीं हुए थे। खदशा था कि इमरान खान रेत की तरह फिसल ना जाए, तो फौरी तौर पर निकाह का मंसूबा बनाया गया। एक बार फिर ऊपर से हुक्म आ गया और नए फैसले का शेड्यूल इमरान खान को बताते हुए ये इंकशाफ किया गया कि ऊपर से हुक्म आया है कि ये निकाह 1 जनवरी को साल के पहले दिन होना चाहिए, ये मुबारक तरीन दिन है। मगर इस दिन तक तो बुशरा बीबी की इद्दत ही पूरी नहीं हुई थी, मगर इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों ने इस मजहबी नुक्ते को, इस मजहबी पाबंदी को मुस्तरद कर दिया और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए ये कुर्बानी भी दे डाली। ये निकाह इद्दत के दौरान ही हुआ था। इसका सबूत निकाह खां मुफ्ती सईद ने सहाफ़ी सलीम साफ़ी को एक इंटरव्यू में दिया है। इसके अलावा कई बयानात में, कई वीडियोस में वो बार बार कह चुके हैं कि उन्होंने इमरान खान के 2 निकाह पढ़ाए थे, क्योंकि पहला निकाह इद्दत के दौरान हुआ जिसे शरई तौर पर फासिद कहा जाता है, और बकौल मुफ्ती सईद अगर बुशरा बीबी ने इद्दत में निकाह पर तौबा नहीं की तो तजदीद ईमान करनी चाहिए। इद्दत मुकम्मल होने के बाद इमरान खान का बुशरा बीबी से दूसरा निकाह हुआ था। और मैं मोहम्मद सईद खान, मोहम्मद हनीफ खान साहब का बेटा ही बोल रहा हूँ। जो मुझसे कहा गया था वो दुरुस्त नहीं था, तो शरई एतबार से ये निकाह फासिद हुआ। तो अल्लाह ताला का खौफ और जवाबदेही का एहसास मैंने उसके तहत इन दोनों हज़रात और फिर इनका निकाह दोबारा हुआ, और वो तकरीबन याद पड़ता है कि 1 माह के बाद हुआ। और इमरान खान का निकाह DH लाहौर के जी ब्लॉक के 4 नंबर घर में हुआ। ये घर दरअसल एहसन जमील गुज्जर और फरा गोगी का था, यानी बुशरा बीबी का दूसरा मुर्शद खाना। इस्लामाबाद से एक गाड़ी में ओन चौधरी, इमरान खान और जुल्फी बुखारी इस निकाह के लिए लाहौर पहुँचे और 1 जनवरी 2017 को निकाह की ये रस्म सरअंजाम पाई। नवाज शरीफ पहले जेल और फिर बैरून मुल्क पहुँच गए और बुशरा बीबी की पेशगोई दुरुस्त साबित हुई, यानी स्टैब्लिशमेंट की मैनेजमेंट से इमरान खान वज़ारत उस्मा की कुर्सी पर बैठ गए। मगर ये सरगोशियाँ होने लगी कि हकीकतन इमरान खान नहीं बल्कि बुशरा बीबी असली वज़ीर आज़म है। इमरान खान की साबिका दोनों अहलिया भी उन्हें अपने अपने अंदाज में समझाने लगीं कि जादू टूने से बाज आ जाएं, इससे किसी का भला नहीं होता। जुमाइमा ने तो अपनी एक ट्वीट में उन्हें समझाने की कोशिश की कि काले जादू और दकियानूसी बातों पर यकीन ना करें। जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा की 2 साल की मेहनत का क्रेडिट इमरान खान बुशरा बीबी की रूहानियत को दे रहे थे। बुशरा बीबी की ताकत का अंदाज़ा आप इस समर से लगाएं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को बनाया गया, जिन्हें सबसे पहले इमरान खान से मिलवाने एहसन जमील गुज्जर अपनी गाड़ी में वज़ीर आज़म हाउस ले गए। फिर करप्शन की इतलात आने लगी, बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स होने लगी जिसमें वो वज़ीर आज़म हाउस का सारा इंतज़ाम संभालते और PTI के सोशल मीडिया सेल को कंट्रोल करती नजर आई, हीरे मांगती नजर आई, घड़ियां बेचती नजर आई। लेकिन PTI के सपोर्टर इन सब सबूतों को रद्द करते रहे। मगर फिर जब इमरान खान गिरफ्तार हुए तो उनकी गिरफ्तारी के मौके पर बुशरा बीबी के किरदार ने पाकिस्तानी अवाम को हैरान कर दिया। उन्होंने गिरफ्तारी के लिए जाने वाले पुलिस अहलकारों को मुबैना तौर पर पहले रिश्वत देने की कोशिश की और फिर उन्हें जादू से डराने की कोशिश की। बेडरूम में जब पुलिस वालों ने एक डब्बा खोला तो इसमें से बिला मुबालगा सैकड़ों तावीज़ बरामद हुई और रही सही कसर बुशरा बीबी की एक डायरी ने पूरी कर दी।
इमरान खान ने खाना कब खाना है, दूध कब पीना है, दवाई कब लेनी है, ये तो चलें एक बीवी के फ़राइज़ हैं, लेकिन गवर्नर राज लगाने का तरीका क्या है, जलसा कैसे करना है, अवाम कैसे इकट्ठी करनी है और सबसे बढ़कर इमरान खान ने हुकूमत कैसे चलानी है, ये तमाम नोट्स उनकी डायरी में लिखे नज़र आए। बुशरा बीबी क्योंकि कम पढ़ी लिखी हैं तो पूरी डायरी में उर्दू के अल्फाज गलत लिखे हुए थे, अंग्रेज़ी के इक्का दुक्का अल्फाज के स्पेलिंग भी दुरुस्त नहीं थे। लेकिन इबरत का मकाम यह है कि ये कम पढ़ी लिखी ज़ईफुल एतकाद औरत 3.5 साल तक मुल्क को चलाती रही। दुनिया के वाहिद एटमी इस्लामी मुल्क का असल इक़्तिदार ना इस्टेब्लिशमेंट के पास था और ना पार्लियामेंट के पास, बल्कि ये एक पीरनी के पास था। अगर आपको जुस्तजू की ये वीडियो पसंद आई है तो आप यहाँ क्लिक करके जुस्तजू की अगली वीडियो देख सकते हैं।